अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। इस वक्त इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग खौफनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि इसराइल भी बहुत ज़्यादा तेहरान के ऊपर पाए दर पाए हमले कर रहा है और अमेरिका भी जो मेन यानी उनकी फीडर लाइन्स हैं पेट्रोल की, डीजल की, ईरान के उन जगहों पर हमले जारी हैं। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी वसी पैमाने पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं उन पर अपने मिसाइलों की बारिश की हुई है और बड़ा हैवी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइल की सूरत तल अबीब की इस वक्त ये है जो किसी वक्त गजा में नज़र आती थी और वो इस फ़लस्तीन को तबाह करने की ख्वाहिश रखने वाला रबी भी इसमें मारा गया है। अब देखें, बगदाद हो, अमरीकी बेस पर हमला है, दफाई निज़ाम तबाह कर दिया गया है। दोहा में भी अल-अदीर पर भी हमले ईरान के जारी हैं, उनको भी तबाह कर दिया। यूएई में जो फजीरा आयल डिपो पर भी आग लगी हुई है। शारजा में समुद्र में तेल जो है उसको भी हमला कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से B-2 जो बम्बार तैयारे उन्होंने रवाना कर दिया। उन्हें पता चल रहा है कि तक और 5000 फौजी ईरान की तरफ जंग के लिए रवाना भी कर दिए गए हैं। हमारा ये ख्याल था कि सदर ट्रंप अपनी फतेह का ऐलान करके वापस अपने मुल्क को लौट जाएंगे, लेकिन शिकस्त तस्लीम करना बड़ा अजीब-ओ-गरीब है और इस पर तनकीद भी बहुत हो रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका में इस पर बहुत तनकीद हो रही है, मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और अखबारात भी लिख रहे हैं। और ये भी है कि जो आबनाए हरमज़ है उससे पूरी दुनिया की मईशत को इतना नुकसान हो रहा है कि यूरोप बिलबलाउट है। फ्रांस और इटली ने डायरेक्ट ईरान से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए। दूसरा हमारा जो आज का मौजू वो ये होगा कि कल आपने देखा रात को कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान जो रजीम है उन्होंने ड्रोन हमले किए 12 के करीब, जिसको रास्ते में रोक दिया गया और उनको नकारा बना दिया गया, जिसकी जवाब में आर्म फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के बहुत दूर तक, कंधार तक उनकी तनसीबात जो आयल की हैं तबाह बर्बाद की हैं। तीसरा मौजू ये होगा कि जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल सऊदी अरब का दौरा करके वापस आए हैं, तेल का बहरान पाकिस्तान के मईशत को चाट रहा है। मईशत को जो दरपेश मसाइल हैं उनकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन हुकूमत को पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है। उन्होंने सरकारी इदारों में और उनके रिलेटेड जो सबॉर्डिनेट अदारे हैं और इंडिपेंडेंट अदारे हैं उनकी तनख्वाहों में 15 से 35% कट लगा दिया है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि महंगाई के में आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है इसमें बैठे हुए लोग उनको आवाम का किसी सूरत में भी कोई एहसास नहीं है। ब्रिगेडियर अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब होंगे, मलिक लियाकत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर आसिफ बाजा साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा अभी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो अपना मियाँ साहब अब ये बताइए कि आपके सामने है कि हमारा ये ख्याल था और अमेरिका का तो ख़ास तौर पर कि 3 दिन की बात है, उनकी मेन क़यादत को शहीद कर दिया गया था और उनका वही तजर्बा नाकाम हुआ कि सबसे पहले जिस मुल्क को तबाह बर्बाद करना हो, ज़ेर नगीन करना हो, हुकूमत बदलनी हो, रजीम चेंज करनी हो, तो बहरी बेड़ों को वो चला देते थे उस तरफ। फिर ये है कि उन पर सेंक्शन, पाबंदियाँ और इससे भी और तो आगे उन तो वेनेज़ुएला के सदर यानी वज़ीर को उठाने के बाद हौसला इतना बढ़ गया कि पूरी क़यादत को शहीद कर दिया और ईरान फिर उठ खड़ा हुआ। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के जो गले पड़ गया। इसराइल में बड़ी तबाही हो रही है और अमेरिका को अपनी इस शिकस्त जो है उसको मुँह छुपाता फिर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इकबाल शाह साहब, देखें आपने बड़ा ज़बरदस्त अपने ही इंट्रो में ये 2-3 चीज़ें वाज़ह कर दी कि जिस तरह एक इलाके का चौधरी, यूँ कह लें कि हमारे इस पंजाब की रवायात में जब कोई बड़ा बंदा निकलता है उसके साथ 2-4 डाले निकलते हैं, गनमैन निकलते हैं, तो एक दहशत फैल जाती। इसी तरह ट्रंप का एक वतीरा रहा है जब से वो आया है। उसने सबसे पहले तो अपने हमसाया मुल्क वेनेज़ुएला को से उस प्रेसिडेंट को उठाया और वहाँ तकरीबन उन्होंने सेमी अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली और
اب رہ گئی بات اس کا اصل جو دشمن تھا ازلی، مطلب جس ڈے ون سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے رجیم مطلب رضا شاہ پہلوی گئے اس کے بعد سے آج تک ان کا ایران نے کبھی ان کا نہ کہا مانا ہے نہ ان کے آگے سرنگوں کیا ہے، لہٰذا وہ انہوں نے لائن پر ٹھیک ہے جی ڈاکٹر السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جناب، مہربانی، اقبال صاحب بہت شکریہ، شکریہ وعلیکم السلام صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر جی اقبال شاہ صاحب، تو اس کا جو طریقہ واردات ہے بالکل علاقے کے چودھریوں والا ہے ٹرمپ کا، اس میں کوئی پریزیڈنشل نارمز نہیں ہے اس بندے میں، اس نے وہ بیڑے جو وہاں سے روانہ کیے وہ ایک دہشت کی علامت تھے جو کہ بڑھتے بڑھتے ہمارا بحر عرب میں آئے، اور ایران کی ہمت کو سلام ہے کہ اس نے ذرا بھی اس کا جو اثر ہے یا اس کی دہشت ہے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے آیت اللہ خامنئی نے خامنئی نے اپنی علی خامنئی نے اپنی شہادت دے کے اس قوم کو زندہ کر دیا، بلکہ روایات زندہ کر دی جو کہ ان کی صدیوں پرانی روایات ہیں، ان کو اس نے زندہ کر دیا، لہذا قوم کو اکٹھا کر دیا، ایک پیج پہ کر دیا۔ اس کی اصل وجہ ہی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ایران جنگ جیت رہا ہے وہ اس کے پیچھے آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا لیڈر کسی ملک میں جان دیتا ہے تو لوگ اس کی جان کے مطلب قبول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صورتحال اس وقت تو یہ ہے بڑی، خاص طور امریکہ کے لیے بھی حیران کن اس لیے ہے کہ انہوں نے تو سیکیورٹی کے نام پر 21 یعنی مڈل ایسٹ میں اپنے جو فوجی اڈے ہیں وہ قائم کیے ہوئے تھے کہ ہم پروٹیکشن آپ کو دیں گے۔ ایکچوئل مسئلہ تو ان کا یہ تھا کہ ان ادر ورڈ ان کا قبضہ ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ عرب ممالک سے فتح بھی لیتا تھا پہلے دور اقتدار میں بھی، $460 بلین، اس وقت $1000 بلین، اور قطر سے بھی جو اس نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے شرم سے گردن جھک جاتی ہے جو انہوں نے کیا، اور یو اے بھی صورتحال کے بالکل برعکس ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا جو بھرم تھا 22 سال کا، وہ بھی ایک پاکستان کے ساتھ اس نے جو جنگ کرنے کی کوشش کی وہ ڈہ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بھی یہ انجام جو ہے وہ اسی طرح ہی ہونے والا ہے کہ اس کا جو بھرم تھا، جو سپرمیسی تھی، جو سپر پاور اپنے کہتا تھا، وہ بھی آخری سانس لے رہی ہے، یا ابھی یہ ہے کہ وہ آخری حد تک کر گزرے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذہنی اختراع ہے ہماری کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی قانون پریویل کر رہا ہے جس کا نام ہے مائٹ از رائٹ، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ پگڑے دا سیاوی سو۔ سر گزارش یہ ہے، میں ہوں یا لیاقت صاحب ہوں، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایران جنگ جیت رہا ہے، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یو اے ای یا دیگر جو ممالک تھے مشرق وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے، امریکہ نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو سیفٹی کے لیے یہ اڈے آپ مجھے دیں، میں آپ کو بچاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں دراصل ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ تھی اسرائیل کی اور غزہ پہ قبضہ کی، اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل کی، لیکن انہوں نے، نیتن یاہو نے ایک ایسی کانسپریسی تھیوری کے اوپر کام کیا جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسرائیل جو ہے یہ اپنے لیے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، یہ آپ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار بنانے جا رہا ہے۔ اور اس نے امریکہ کو بھی ایک تھیوری کے ذریعے، کانسپریسی کے ذریعے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، یہ یہود و نصارہ مل گئے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم اسرائیل کو اگر اسرائیل بچے گا تو امریکہ بچے گا اور امریکہ کے مفادات بچیں گے،
अदरवाइज इसराइल अगर मिट गया तो अमेरिका के मफादात जो है उनको जख्म पहुंचेगी। उन्होंने बैरी बेड़े भी बना दिए, बैरी बेड़े भिजवा भी दिए, और हम आज भी ये कहते हैं कि ईरान जंग जीत रहा है। शायद हम किस खुशखबरी में मुब्तला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गुजारिश करूंगा, एक गुजारिश करूंगा, मेरी बात सुन ले। उनका नुक्ता नजर ये जरूर है, आप भी बात करेंगे, मेरी बात सुन ले, आप बात करें, लेकिन वजह यह है, मेरा सवाल जो है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें ये है कि हमें वो बात करनी है, यानी ये आपस में जो हमारा मिडल ईस्ट है और ईरान है, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हमने हाईलाइट नहीं करना। वजह यह है कि अमेरिका ने अपने मकासद के लिए जो भी उन्होंने एक बनाया तरीक़ाकार, उसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी आगे बढ़ें। मैं बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें आज देखना है कि ईरान के अंदर अवाम की क्या सूरत हाल है, वहां पे कितनी तबाही व बर्बादी है, और वो लोग क्या सोच रहे हैं। ये ईरान ने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि वो एक गयूर अवाम है, वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं। जिस दिन अली खामनेई के बेटे ने उनको चुन लिया तो अवाम जोक दर जोक लाखों की तादाद में शहर के बाहर आ गए और उन्होंने पाक ईरान जिंदाबाद के लिए नारे लगाए और उनके अपने कायद के लिए नारे लगाए। तो ये जो एक उनका ख्वाब था डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का या रवा शाह पहलवी के वाकयात का कि वो वहां पे रिजीम चेंज इसमें डॉक्टर साहब ये जब आप कहते हैं कि जंग को जीतने की जो डेफिनेशन है वो आखिरी फतेह के भी 100 हिस्से हैं कि फतेह हम किसको कहते हैं। वजह यह कि आपने देखा कि अमेरिका का जब किसी मुल्क में बेड़ा शुरू हो जाता था, बेशक जिराल्ड फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन हो, तो हुकूमतें बदल जाती थी। इवन देन के हल्का सा इशारे से भी हुकूमत बदल जाती थी। वो सदर को उठाया भी वज़ीर आज़म को लेता था और उठाया उन्होंने वेनेज़ुएला में। ये ईरान की जो मज़ामत है उसका अंदरूनी एक बेहतरीन सिस्टम है जिसके तहत उन्होंने क़यादत को बदला, और फिर उसके हक में आपने देखा कि 2 सिस्टम है, पासदारान इनकलाब और रेगुलर फौज। इतना ज़्यादा मज़ामत कि उन्होंने इसराइल को, और जहाँ जहाँ मफादात हैं या अमरीकी अड्डे हैं वो उन्हीं को ही निशाना बना रहा है। अच्छा इकबाल शाह साहब अगर मौका दें मुझे तो इनकी जो, हाँ जी मैं अपने भाई की तरफ ही जा रहा हूँ, उन्होंने जो सिस्टम डेवलप कर लिए ना, जो अमेरिका जितनी देर से लगा हुआ था उनके पीछे या इसराइल उनको पुशअप कर रहा था, उन्होंने अपने सिस्टम लेयर दर लेयर उनका स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। ये उनकी कामयाबी का राज है। अब डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर आसफ साहब। जी तो देखिए मैं ये करूं, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल रात एक दौरा किया, वहां के जो शहजादा सलमान है उनसे मुलाकात की, और उनके साथ पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ है फील्ड मार्शल साहब वो भी वहां पे साथ थे। तो उन्होंने कोशिश एक बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि, और मैं ये समझता हूं कि ये बात जो आपने की है ये बड़ी खुशाइंद है कि हमारे जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुस्लिम उम्मा के, उनके ऊपर हमें एहतियात ही करनी है। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है यूएई की और सऊदी अरब की, ओमान की, दीगर ममालिक की, कि उन्होंने जवाबी हमले नहीं किए ईरान के ऊपर। ये मैं इसके लिए छोटी सी ब्रेक तरफ आते हैं नाज़रीन। हमारा आज का वही मौजू था कि इस वक्त अमेरिका अपनी ताकत के जोम में वो ईरान के ऊपर जिस किस्म के उन्होंने हमले किए उससे सारी दुनिया की मईशत मुतासर हो रही है, और अब तो जो है यूरोप भी चीख रहा है कि उनकी मईशत भी डामाडोलत, पूरी दुनिया में आयल की कीमतें बढ़ रही हैं और आबनाए हरमज़ को कोई खलवा नहीं सका। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, का प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। सर अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब। सलाम इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। जंग जो है जिस वक्त 2-3 दिन पहले
तरीके से उन्होंने इसको फ्रेम किया था वो सारा उल्टा हो गया। आपने हरमुज बंद होने से पूरी यूरोप की इकानमी जो है वो आपने देखा स्टेक पर लग गया, और वो मुल्क जो फ्रांस और इटली भी है वो भी डायरेक्ट नेगोशिएशन पर आ गए हैं, और इंश्योरेंस कंपनियों ने बड़े रेट बढ़ा दिए हैं, और हमले जारी हैं आपने कहा इसराइल के ईरान के ऊपर, अमेरिका के ईरान के ऊपर, और ईरान के तमाम इंस्टॉलेशन के ऊपर जो मिडल ईस्ट में कहीं भी मौजूद है, भारी नुकसान उठाया जा रहा है। आपके ख्याल में आइंदा जो सूरत हाल है, प्रेशर भी है विद इन कंट्री, उनकी सेनेट की तरफ से भी, प्रेस की तरफ से भी, लेकिन सदर ट्रंप इसे शिकस्त तस्लीम नहीं करता, तो क्या कहेंगे जंग के आइंदा जो बढ़ने के इम्कानात हैं या कहाँ तक जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। देखिए, बात यह है कि बात आपने सारी कर दी है। असल मसला यह है कि ये जंग शुरू किसने की है, और जो शुरू करने का मकसद है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जंग जिस मामलात के लिए शुरू की गई वो तो खुद अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये तो रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है, ये हुकूमत कह रही है। दूसरी तरह में पेंटागन मोरद इल्जाम ठहरा रहा है कि जी ये जो मिनाब बच्चियों के स्कूल पर हमला था ये तो अमेरिका ने किया था, और व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि नहीं ये ईरान ने किया हुआ है। और मसला यहाँ एक बहुत बड़ा पैदा हो गया, वो लगता यह है कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ खड़ी हो गई है, और अगर इस टाइम पे अवाम की राय भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये सारा सिचुएशन ऐसा चल रहा है तो फिर तो बहुत ही मेरे ख्याल में एक गंभीर सिचुएशन हम देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, क्योंकि आपको याद है कि माजी में भी ट्रंप को कोई वेलकम नहीं किया था एस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर उसके ऊपर बाकायदा कहा गया था कि रूस के साथ मिलके इन्होंने कुछ साजिश रचाई है और इलेक्शन को रिग किया है, और फिर वो बाकी बातें तो खैर माजी का हिस्सा है। देखिए, अब जो सिचुएशन है अब में हॉर्मुज के ऊपर तो बाकायदा ईरान का कंट्रोल है। यूरोपियन यूनियन बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि इटली ने अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान किया और ईरान के अंदर जंग न करने का फैसला किया। दूसरी जानब स्पेन ने सफारत जो अपना सफीर है इजराइल से वो वापस बुला लिया है, और अमेरिका के साथ तो पहले ही ताल्लुकात उसके कशीदा हैं। तो ये दो बहुत बड़े मुल्क हैं, बड़ी इकोनॉमी है इनकी, अहम तरीन ममालिक यूरोप के शुमार होते हैं, रकबे के लिहाज से भी इनका काफी रकबा है। तो मकसद ये है कि एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अब डिवाइड पैदा हो चुका है। अब CNN ने कहा है कि जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो उस वक्त आपने हरमुज पर रिजर्वेशन दी गई थी, और दोनों फैसले उसके गलत थे, क्योंकि मुज़ाकरात भी हो रहे थे जनेवा में, और फिर ये है कि जिस इंफॉर्मेशन पर जो किसी गद्दार ने दी फिर हमला किया गया और वो मेन क़यादत को शहीद कर दिया गया, तो इनका ख्याल था भी 2-3 दिन की बात है। लेकिन अमेरिका का वो जो इस इनके मुल्कों के ऊपर सुपरमेसी का एक तासर था, और इसराइल का वो बल्कि डैमेजिंग हुआ है अमेरिका की इस ताकत के आगे, और इसलिए वो जुम्मेदार ट्रंप है। क्या इम्पीचमेंट की तरफ जाएंगे ये? देखिए, इम्पीचमेंट तो मेरे ख्याल है कि बिल्कुल मुझे लग रहा है जिस तरह से हालात बन रहे हैं कोई वजह नहीं नजर आ रही कि इम्पीचमेंट की तरफ ना जाएं। बहरहाल ये तो खैर आपको पता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना आसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, उसके अंदर बहुत सारे मराहिल हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच करना इट्स नॉट इजी जॉब, लेकिन जो नजर ये आ रहा है कि अमेरिका का जो एक ऑरा था, एक उसका एक जो भरम था बतौर सुपर पावर के, वो खत्म हो गया है। और खास तौर पे जब वो ये देख रहा है, क्योंकि परसों सदर ट्रंप का जो बयान था उसके अंदर ये बात कही कि जनाब हम तो शक है कि रूस इसके पीछे है इस सारी प्लानिंग के, और कहीं ना कहीं वो इनको कुछ सहूलतकारी फराहम कर रहा है। ऐसी सूरत के अंदर जो नजर ये आ रहा है कि जहां एक तरफ तो रूस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और दूसरी जानब उसी रूस को तेल के ऊपर रियायत दी जा रही है, और वो जो तमाम उनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई थी उनके अंदर नरमी लाई जा रही है। वो उसकी वजह से और ये वो पाबंदियां हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम चौपट करके रख दिया था। हर मुल्क के ऊपर ट्रेड वॉर जो जारी थी, इंडिया तक के ऊपर 50% टैरिफ कर दिया था, और अब इंडिया को कहा है कि आप 30 दिन का तेल ले लें। इससे एक बात वाज़ेह नजर आ रही है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर को अब शेयरिंग करने पे आ गया है, और वो अब ये तस्लीम करने लग गया है कि रूस एक अलहदा सुपर पावर है और उसको
लॉली पॉप देने के लिए उसने कोशिश की है कि मैं तेल के ऊपर रियायत दूं ताकि ईरान के ऊपर हम कोई कंसेशन ले लें उनसे। ये अब बात अगर यहाँ आ रही है, उससे पहले आपको पता है पादरियों को बुला के दुआएं भी करवाई गई, तो अभी तक तो जो अहदाफ थे अमेरिका के कोई एक भी हासिल नहीं कर सका। मुआशी अदम उसने हासिल है, ये तो कम से कम कर लिया है कि जो गजा के ऊपर पूरी दुनिया के कहने के ऊपर 8 किस्म की रेजोल्यूशन भी वो वीटो कर देता था। अब सिचुएशन सोच पर भी आ गई है मिडल ईस्ट के कि जो प्रोटेक्शन फीस हम देते थे वो तो उसमें पूरे नहीं उतरे, तो वाई नॉट इस मौके के ऊपर ज़ाहिर आपने देखा कंफर्टेबिलिटी है उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बड़ा शानदार रोल है कि वो अपनी जो डिप्लोमेसी के तौर पर उस हद तक आपस में उलझाव से बचाया हुआ है। तो मसला ये सोच तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अमेरिका इन मुल्कों से जो बता लेता है वो जिस काम के लेता है वो पूरा तो नहीं कर सकता। नहीं, अमेरिका नहीं ले रहा ना, अमेरिका भत्ता जो लेता था वो अब नहीं ले सकता। अब वो जो ममालिक हैं, जितने भी अरब ममालिक हैं, अब वो एक बात तो तय है कि वो अमेरिका के साथ तो भर पाए हैं, लेकिन दूसरी जानिब क्या कोई मुतबादिल है? तो ये टाइम है जब पाकिस्तान को कोशिश करके खुलेआम, अब ये नहीं है अमेरिकी दबाव नहीं कबूल करना चाहिए, अभी हमें खुलेआम एक सुपर पावर के तौर पे अपने आप को असर्ट करना चाहिए। हमें बताना चाहिए, हम अरब दुनिया को कहें खुलेआम कि हम हैं जो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम 60,000 फौजी हमारे लिए कौन सा मसला है। देखिए ना, जितने भी इस टाइम पे फौजी हमारे लोग हैं जो इनकी रिटायरमेंट होने वाली है, उनकी 2-2 साल की एक्सटेंशन कर दें, और सिपाहियों की, अफसरान की। अच्छा, अगला सवाल सर ये देखें, इसी तनाजर में पाकिस्तान को भी एंगेज किया जा रहा है, और बेशक अफगान रजीम इस काबिल तो नहीं है कि वो 12 किस्म के 12 मकामात पर या 12 मिसाइल क्या उसे कहते हैं ड्रोन पाकिस्तान के इस इलाके तक ले आए, और ठीक है उसको नकारा बना दिया गया, लेकिन शुरुआत तो हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए इकबाल साहब, अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछें तो हमें ज़रा गौर करना चाहिए अपनी पॉलिसी के ऊपर। देखिए, हमें जंगों को समेटना चाहिए है, जंगों को बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिए, और हमें ये मालूम है कि ये सारा काम जो अफगानिस्तान के जरिए है ये भारत और इजराइल करवा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद शामिल है, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं बल्कि है ही उनकी आशीर्वाद, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसा दे रहे हैं। एक तरफ जहां वो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ उनको $160 मिलियन महीने का देते हैं, तो ये तो एक नॉनसेंस बात है। पर मकसद यहाँ ये मैसेज क्या है ऐसा तो नहीं, क्योंकि पहले तो हम सोचते थे कि भी वो चंद दहशतगर्द आते हैं, लकी मरबत आ गया, कहीं बनों में आ गए, तो ये तो बड़ा हमारी एयर स्पेस को उन्होंने डैमेज किया, ब्रेक किया। नहीं, देखिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो साफ सी बात है, इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रोन वो इजरायली ड्रोन है बेसिकली, और ये इंडिया भिजवा रहा है। इस टाइम पे काबुल के अंदर एक इमारत है, मुझे पता है उस जगह का, जहां बाकायदा मेडिसिन बॉक्सेस के अंदर जो मेडिसिन एड के तौर पर जो वो भेज रहे हैं, उसके अंदर ऊपर की तह के ऊपर मेडिसिन होती है, और नीचे की तह के अंदर सारे के सारे ड्रोन के पार्ट्स हैं जिनको असेंबल किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। एक इमारत है एयरपोर्ट के करीब, वहाँ उसको अब्दुल्ला साहब, अगर आपके पास टाइम है तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि एकदम है तो आप बड़ी अहम जगह पर मौजूद है, हमारे साथ ही है ना आप? जी मैं आपके ओके। डॉक्टर आसिफ साहब, अब आते हैं कि किस जो जंग के असरात हैं सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसलिए ज़्यादा है कि हम तो पहले मुआशी तौर पर इतना नीचे हैं कि आवाम को कोई सब्सिडी रिलीफ नहीं दे सक रहे। अब नया ताज़ा ये कि पेट्रोल की कीमतें ज़ाहिर पुराना मौजू है, जब 55 रुपये बढ़ाई गई वो एक अलग मौजू है कि रोज़ाना हम करते रहते कि 28 दिन का मौजूद था, ये था वो था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमत की वजह से आपने रेलवे के किराए बढ़ाए, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए, और एलपीजी के बढ़ाए, एलपीजी महंगी हो गई है, उसकी वजह से आप देखें तो फिर आज वज़ीर आज़म की जो हुआ है उसमें सरकारी महकमों में 35% तनख्वाहें कम, मुलाजमों की उसमें चपड़ासी भी आता है, और जो गैर सरकारी इदारे हैं उनको भी मैसेज भी वो भी कम करें। ये कौन मशवरे देता है? कि मसला तो यह है कि महंगाई के तो लोग सब्सिडी का इंतजार करते हैं अपनी कौम का, ये हुकूमत जवाबदेह नहीं है। देखिए सर, बिल्कुल आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल जो बातें आपने फरमाई हैं ये ज़बान ज़द आम है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें ये जो क्रिटिसिज्म है अगर हम इसको ही सामने रखेंगे
تو گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی جو فیوچر ہے اس کو ہم محفوظ نہیں بنا سکیں گے. دیکھیں اگر خدا نہ کرے جس طریقے سے ایک طرف ہماری ہم اپروکسیمیٹلی پراکسی وار چل رہی ہے ہمارے خلاف افغانستان میں, انڈیا جو ہے وہ افغانستان اس میں بلوچستان میں بھی اور دیگر علاقوں میں جو وہ ابھی تک وہ کہتا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو ناؤ ہے, کشتی ہے اس کی اکانومی کی, یہ بالکل ڈوب چکی تھی اور بڑی مشکلات سے بڑی اچھی پلاننگ کر کے اس کو اوپر آنا, اس کو کب کنارے پر آنا, ڈوب چکی. مسلم لیگ نون والے پیٹرول نہیں ڈلواتے, LPG نہیں خریدتے, باہر کی چیزیں نہیں خریدتے, کیا ہو گیا آپ کو؟ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. اگر یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں سر آپ کی بات یہ ہے, یہ ہم تمام مسائل جو ہے یہ جو کڑوا دھون پی رہے ہیں, انڈیا کے آپ ہر روز تھریٹ دیتے رہتے ہیں, عمران خان کر کے وہ دیتے رہتے ہیں, تو آپ بھی تو کچھ کریں. ہم نہیں کوئی تھریٹ نہیں دے رہے نا, میں ایسی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ان ایکسپیکٹڈلی یہ جو وار شروع ہوئی ہے اور یہ جو ان ایکسپیکٹڈلی اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے, یہ لمبے دنوں تک چلتی دکھائی دے رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کے عوام کو محفوظ کیا جا سکے. اور اگر خدا نہ کرے ڈیزاسٹر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو آپ کیسے, بچوں کو کیا کریں؟ 2.5 کروڑ سکول سے باہر ہے, 150 انڈسٹری ٹیکس بند ہو چکی ہے, روزگار ہے کوئی نہیں, تو پیسے آپ نے دینے ہیں, کون سی قابلیت ہے؟ 150 انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں, قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈسٹری کہاں پہ بند ہو جا رہی ہے, ہونے جا رہی ہے کوئی ایسی انڈسٹری؟ چیمبر آف کامرس سے پتا کریں جا کے, آپ چیمبر آف کامرس کی رپورٹ لیں. سر مجھے آئی نو اٹ, میں بھی ممبر ہوں چیمبر آف کامرس کا, مجھے ساری معلومات 151 ہے. نہیں سر بالکل بھی کوئی ایسا یونٹ نہیں ہے جو بند کیا گیا ہے, قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارے انڈسٹری چل رہی ہے ماشاءاللہ, انشاءاللہ یہ چلتے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جو ملک سے بھی ٹیلی فون کریں اس کی اپنی بند ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ تو ڈاٹا ہے. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیاسی سٹیٹمنٹس اور ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی سے ہوتا ہے, اور اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اپنے مرضی کے بیانات جو ہے میرے علاقے سے لیتے ہیں. پھر ٹائم کے ساتھ چل رہے سوالات بڑے ہیں. میرے علاقے سے تا تریاق ابردہ شد, مارکزیدہ بردہ شد, مطلب یہ ہے کہ یہ دلیلیں ظاہر مسلم لیگ نون نے دینی ہوتی ہیں. ان سے بندہ پوچھے کہ کیا حالات کیا ہے, صرف آٹے کی بات نہیں ہوتی, گاجر کی بات نہیں ہوتی. آپ بازار سے لیں جو سیفٹی 35 کی وہ 350 روپے کی ہے, اور شیونگ کریم لے لیں, فلان لے لیں, 10 گنا 1200 گنا ہوگی. گیس مہنگی ہوئی, آپ نے ریٹ لگا کے دیکھ لیں 1200% تک. وجہ یہ کہ یہ تو کہیں گے کیا ایسا ہی ہے کہ یہ جی ملک کو بڑے خطرات ہیں, تو ہم کب تک خطرات؟ 70 سال تک خطرات ہیں, آگے 70 سال تک یہ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب, یہ جو خطرہ ہے یہ تو ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں ہماری جنگ کو. اس کے اثرات 1 ہفتے بعد ہماری گورنمنٹ نے 55 روپے پیٹرول جو مہنگا کیا ہے, تو اس کے اثرات تو آئیں گے نیچے تک. دیکھیں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کم اثر آتا ہے, لیکن چونکہ ساری چیزیں ایک ہی لے میں بیٹھ جاتی ہیں, جی ہر چیز مہنگی ہوگی. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز ریلیٹڈ ہے, ہماری موبلائزیشن جتنی ہے وہ پیٹرول کے ساتھ ہے, چاہے وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے یا وہ کار پہ آ رہا ہے یا وہ ٹرک پہ آ رہا ہے, چاہے وہ سبزی انڈسٹری ہے, وہ ساری کی ساری اس سے اثر انداز تو ہوئی ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا جو ایک فیلئر ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے, ایک تو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ ہمیشہ جب کرائسس آتا ہے وہاں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے, نہ کہ ان کو, اور ان کا 123 روپے لیوی ہے, اور لیوی ڈیزاسٹر پر لی جاتی ہے, وہ پکی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جو حالات بن رہے تھے نا جنگ والے, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے جو ریزروز تھے پیٹرول کے, ڈیزل کے, ان کو بڑھاتی. لازمی نہیں کہ مطلب کسی نے لکھا ہوا نہیں تھا کہ 1 اپریل کو یا 28 فروری کو جنگ شروع کر دے گا ٹرمپ, لہٰذا ان کو چاہیے تھا اس سے پہلے ہم اپنے ریزرو اتنے رکھتے کہ کم از کم 2-3 ہفتے کے ہم اپنی خود کہہ رہے ہیں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی اور اوپر سے تنخواہیں بھی کٹ کر دی, تو لہٰذا عوام تو پسیں گے اور چیخیں ماریں گے. میں نے تو آپ کو آتے ہی بتا دیا
کہ مطلب ہر بندہ جو میں نے رکشے والے سے پوچھا اس نے کہا LPG میں 250 لیتا تھا آج 400 روپے ڈلوا کے لایا ہوں. جو گاہک پوچھتا کسٹمر یا جو بھی سفر کرنے والا وہ پیدل چل پڑتا ہے. یہ عبداللہ صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جتنی مرضی بھی خطرناک ہو جائے اسکولوں سے بچے نہ جا سکیں لیکن حکومت کے پاس اس طرح کے بہترین یعنی آپ کیسے انٹلیکچوئل موجود ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے, ہم نہیں اس کو منع کرتے. کیا ایسا ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ 123 روپے تو لے بھی لے رہی ہے, بتائیے, تو وہ تو کر سکتی تھی. یہ کسی دنیا کے ملک میں ہے, پاکستان میں بھی 60 روپے سے زیادہ نہیں مینڈیٹری لے سکتے لیکن انہوں نے وہ بھی منافع نہیں چھوڑا. جی دیکھیں اقبال صاحب, اس میں نااہلی کا تو عنصر بالکل پورا ہی موجود ہے, بدرجہ اتم موجود ہے. اس کی وجہ دو باتیں ہیں. یہ بات کم از کم مجھے کوئی نہ بتائے کہ حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وار آ رہی ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, یہ پوری طریقے سے ایکسپیکٹڈ وار ہے. دفتر خارجہ کو ہماری ایمبیسی باقاعدہ بتا رہی تھی کہ یہ وار ہو رہی ہے اور یہ وار ہو کے رہے گی. اس وجہ سے نظر آ رہا تھا, وہاں ہمارا پاکستان کا سفارت خانہ اس بات کو بتا رہا تھا, انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی تھیں, انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی تھیں کہ یہ جنگ ہونے والی ہے. اور اگر ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم تھا تو واٹ کین آئی سے, کیونکہ میں تو حکومتی اہلکاروں سے ملتا ہوں اور انہوں نے یہ بات بولی ہے خود. مطلب میں کیا نام لوں ان لوگوں کے جو وزارت خارجہ کو چلا رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ یہ وار آ رہی ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیول کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں کیوں نہیں قیمتیں بڑھی. اگر انڈیا اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ بھی چلا رہا ہے, روس کے ساتھ بھی چلا رہا ہے, یعنی کہ دو مختلف پولز کے ساتھ چلا رہا ہے. اگر ایک دایاں بازو ہے تو دوسرا بایاں بازو ہے. تو مجھے یہ سمجھائیں کہ پاکستان نے کیوں نہیں یہ پالیسی, ہم تو امریکہ کی یاری میں اتنے آگے نکل گئے کہ ہمیں کیا ایسا حاصل ہوا. کیا امریکہ نے ہمیں روس سے تیل سے جو ہے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ بھارت کو انہوں نے 30 دن کے لیے اجازت دے دی ہے کہ آپ جائیں اور تجارت کر لیں ان کے ساتھ, روس کے ساتھ. اور پاکستان جہاں یہ کہہ رہا تھا کہ 28 دن کا تیل موجود ہے تو وہ تو بالکل موجود تھا. اور پھر لیوی بڑھا دینا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ 3 شپ آ رہے ہیں جو ابھی آپ کو معلوم ہے 3 شپ لنگر انداز ہوئے ہیں. 2 ایک دن میں آئے ہیں اور ایک میرے خیال میں پرسوں آیا ہے, ڈاکو ہے. تو پھر فیول تو موجود ہے, تو پھر یہ قیمتیں کیوں بڑھائی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے اس کے اندر کہ اگر یہ حالات اتنے ہی برے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر یہ بتائیں کہ یہ پھر عوام کے حالات کیوں بگڑتے جا رہے ہیں اور حکمرانوں کے اثاثے حالات کیوں سدھرتے جا رہے ہیں؟ اچھا سنتے جائے 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی, کسی ایک کو سزا نہیں ملی. دوسری جانب جو ہے وہ آپ 35% انڈسٹری بند ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ FPCCI کہہ رہا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی رپورٹ پہ ابھی جا کے پڑھ لیں. اچھا, اس کے بعد جو آ جاتی ہے باری اس کی کہ ابھی حالات کے اندر دیکھیں جو ابھی بتایا گیا کہ اتنے پروٹوکول اور اتنی گاڑیاں اور اتنی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی, اور PIA کے متعلق بتایا گیا کہ 60% جو گاڑیاں تھیں وہ ویسے ہی استعمال ہو رہی تھیں اور اب ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا, تو یہ بچت ہے. مجھے یہ بتائیے یہ بیڈ گورننس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وہ حکومت خود مان رہی ہے اس بات کو کہ یہ چیزیں ایکسٹرا تھیں, ان کو روکا جا سکتا تھا, تو کیوں نہیں کیا گیا؟ IMF نے جب یہ کہا تھا کہ آپ اپنی منسٹریوں کی تعداد کم کریں, آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. پر کیا کیا؟ ٹائم ختم ہو گیا. اچھا 1 لائن ذرا ڈاکٹر آصف صاحب پکارنے کو, مجھے تو کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, پلیز ایک 1 لائن آصف باجا صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ایکچوئل حقائق ہیں کیا. حقائق انسان کو متاثر کرتے ہیں, جیسے سردی متاثر کرتی ہے, گرمی متاثر کرتی ہے, مہنگائی بھی متاثر کرتی ہے, انسان کے موڈ کو خراب کرتی ہے, انسان کے یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں ان کے گھر کے حالات کو, اور خاص طور پر بے روزگاری جو ہے یہ آدمی کو مایوس جب کرتی ہے, تو مایوسی میں آدمی جو ہے وہ کرائم کرتا ہے. کرائم جب بڑھتے ہیں تو کرمنل سوسائٹی بن جاتی ہے, جہاں انصاف نہ ہو اور جہاں انصاف ملنے کی امید بھی دور دور تک کم ہو, تو وہاں ایسے معاملات میں اگر حکومتیں اپنے کام کو سر انجام نہیں دیتی تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کو سوچنا چاہیے. پھر ہے کہ اگر عوام کو آنسر نہیں ہے تو عوام کے نمائندے کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.